malwaise malungil sil silmora kawe sadoi mar adalo renga sara jor elange kuduk parcel time el bodo mesra aigel ngaringira blu adar belaul togora Iceland togol dilub ma aigel maklol tutlel ma kukmo o mesra wasengra auldasura el quad albang kirela maklol togoira blu adar belau tianga waigel el moktek lo Iceland waseng mo lisi ralamtela adar belau kaulo rengas adar belau el momedengel waseng rangarngira abluat el momedenglia abluam waseng makabelmente kau waseng ngarang mru le emrael budulger emos el ngaret lem lo to bataul suem likir la to ngarngira blu e di regel mo kuk mrura aikel tretelak langar kau ma program kau kukirela ablim ma adana klem klem ma abluam el mo o aterra igel kuknarngil el togoera sela abluat mo el mo uleng mo ngilak langar kau ma arang legem malwaise sel dungul bodo mesra el alm lo merkol tal sunday en mal betoga igel mklol togoil el kupnadu abluat mang kedingura sel tara mal klol togoil dilu sel eurol mlarngi selulmu aurora araira ngaras kojol molmu tngamla mamora ngrakbasang el selmo ngaswartra arael kadmangel wasim betogra araela talmaleng diregel togora ul masil sa ul ma diregel el togora ikalo mangis araera tial togora abai bram kita ki kyongol mang talmala arole de ore mai rai di kada koknul tanga ter segi de ludodra compact me sois ergid el kirela ikilom dosen CIP em los ela obis la presidente lo tbdi segi del lerol mil miliol ma drangel el momrur ti akid luro rael e di regel el tiagid luro lo bangel tiagid luro rael lo mu ser ongro luro sel el trula araba plur ngaur el ngiam katal talmal ma adangaur am la lengi tang seora klol gabelment ma gabelment rasiabal maigel togor el rogul togol madala udod em la mos el motoda udod rampak le rul miliol madrengel el momu rauror metia e Salvador asel sel monim laringi dimla gisga ndinga kam laringi se ongru luror sel do sing ground breaking sel mengis sel kora hotel mengis al ol raikale rul luror direk ketengel misal teblol maklol lurol lo mu ratal sil sampal aroi del basio engarngi mukuk direk ko atara ungil tokoil kukti dilub e bodo dengar ada belau lo asya akombali da surang lam lebid raikal teblol luror mangaria bibira akombali lebid di mlo sebela akombali asurang mai lendi tal akombali belau ada tengel wase ngot el klol kombalir belau e toka dongurgis ermula kaluror direk do dengel wasa kombale surang la kora ikal mergolerung e derrak kora tingara kemik ra kaluror ma abid ma kontrat mora kloluror kabelment endi el alsil set yaigid nos el mai ka gid kontrat ultruko mos el motmok seguida tara maklol toil el direk atara asbel ko maklitiang elalom ula wai ka giduluror eluror rabelau e kombalir belang mai engoprida aigel eluror maigel ludod mesois amos pender belau mos elu ulum mo uktirek mo mitentiga ageisar belau le tiabulgula sea tial mergol tial maral mirrage engara tru el miliol la motwob mo al selab lur belau el kirel te aluror plusa akeisa direk el mawdikel le ka gidulu do tambe sois seguida atara klol tokoim la dura pluat
siltra maklol tun lado abluad sel el lado ngaringir elal ngaringir eli el girela atgora amamranda ma atgora almol el girela omsaadel adram digel angartiang lom tera bluram digel kil mal ngar babal adra sel adra governmentam digel ilongra ra tegil tgora wayawa weather ma wa climate change engigidel ngartiang maradam digil maradra bebi rayun sa apa sibik ngartiang el girel omsodel ay kagidel tgora daomlen kemengel wase ko te klol el tgol el bang la blul adra el anga ay tial tletele la oltma adol ma adaw na mongot len ngaringi likel kloluror rablul adama aklal ru ulm la mongot mengkirel ngaringia omsodel omsubel meng kedengal tengah ngari sel coral reef center kidel kora ongra kidel ata tletele omsub ngaringi sel ondibel ngaringi elang dia gutenge sado la se kom la multo da bukisel segidel maigel program ngaringi maklot tutlel londibel emergo elae Salvador Emil Gora sel elondibel moringira huriping elomura klugu kra kabesngai etia londibel maklol londibra blul adal kuk el girira mengeteklela agel blul ngara Asia ma Pacific lo dimokragit ya mokte kertial londibel girela tkora budra blul ad mal sela blua kaplement mal sela aongal matulungal meng cloud to tell londibel ngara ikel el ngia atleteladong aklet mabud radalong ledarat rakabli regid matulungal regid el molmut ablul belau madirekel el blul ablul at etial londibela amoringi restat rakabsengera kluku el molmut agutulur ya etia moringira taraklul hoterra ablu ahuriping emergoe yar adal mortial ondibla ngagatara o ngrara trikel momrail ikel longit el mortikel momrail ma obisra presidente ding global kataklo sa petokol adra kabelmentam no mongit el momangai momrail mortial ondibla lo ya obisra presidente mo moda trikel adal kuldurokla invitation mortire melmutre alsi se tocode mate del adra belava mortial ondible Salvador e bomodengelo asendiaga autodragablemente el momoitel girel len blol sel morio omrail en agatara ablol di oldiulo ase la momoita autodragablemente omrail le kada bul adam guk dolbod omrail bomodengelo asen o kode madrengel adam omrael ya udo desel kesal momoit radi delegation belau engara adartel telael ese igid alat el adal clela Universal Peace Federation tiang alad ndigal alad kabelment ngal adra gel kemdengling gel adal ulmurtial alad Reverend Sun Mian Moon el nartiang melatadura mayongara tal time ral atru rakana memong Salvador e kami mar bebir adal ada bebir aklidam no rik como la basain loldiul el protest lom torngi ole ngodang ge umrak la singeya Jesus ende la melgot tirgal ngara erul tela la spenda seguid el organization el harara imol adar belalmo e gelotri reliala atale Pristine Paradise fi el mlorar adar roguil tor del belau entraudo del mer belau ndi gadam lo mangale orgid mga torora okya gergid el mem gada charge tira $100 e gida di andi tamerania gida del melani le taklung yo lela belwad mengiril ngania imadarnya bay giril amindra la maroguil adar belau mar adango lo hara sel dat kluk Lagagi gil bebi ratti al gire el melen
I hope tirgal mor se lemeto laba ungilul dasel guko o labal mel traorgi de bodo do melek laigal mlangarngi hale gu ay sirga Salvador ay ge rogul ticket adar bela include nga ausi springi sel dar takluk disel o me go melarngi malu bese ki basko jo check in ra hosinga ki melarngi e go melarngi ndia tilagi mol go ya marandi ngidi bom modngel wase tiagi del adar abud rablulat a hara or seigit misel wase se ku khara orang ya urilo seng morger ngel mut mergin mai kanga aku aungri tigal adar omrar mamlekat mosukura extra 100 tala o onde se vai giren ma government dal government velo ali se giren ma government ma ela mil ngara custom ko ngargelo ngara laigay kelem refund tirgal dori samel adle ko nalu dudi ara letia ngedel tela edel dar tkluko indi tilgibel mo haliti mos modi ang kayidel al reverend mo ne nga kadirek mal subrak lang ringim na mo yo sa sel ho ay kel lerul hong la mul usil kirak lang ringi madirek lang ka ngamlan mo sa o kade madringel hong el book el giraul de suerra togora akla lid matogora bud rablula imral kada ngaringa togol gol waseng osob al marada mumtasul bira cristiano mumtasul wasenga ama wal mo ay Jesus dimraringia nga betokol adrablu ada ama nabagi selmo mo ngadu ulgoto sobl takarang dinga direk sel do mesringi waseng tartirgel adal el melgoto ilid emrugo endinga ngilu tiagidel igelesiarngi el Unification Church ngul me mergonge erulil trama polong mokringi amoldub at gorabut rablula maigel ludo del white igi del UPF aigel ludo del ringi mokringi audo tuob de igi del lebera unification ra ngarablura gorea meraringa tuob da aigel kombali el ngaiki del ada ulumul auriura magmadra 1954 engamle ebulat emle pastor eulumu rasyo baringil ol trawa scrap aigel klabala magmadma aigel dogura korea uriura magmadra korea ma sel atong la komunist amrigel emro aigel lombe el scrap algilal me ol traw emlo ingilua a teknologi radois el mrula de el ngulul mestatengi emlo ulmung manlomrau mamlo klor kembali tara ko to klor kembali ra Korea el ang na opera kel mura pa to kel kakros siobai el business en ngobate ay autodra business el musio ra iglesia ringi e direk na tub ay gil to ra budra lulat el musio dub at ra budra lulat melal sil se tiagi del ala del UPF angara eungela atara ladra UN luldu ba togora abud maklung lele atastalar ngoto klo al adal luldu rabud togora abud rablulat ra sel rablulat el alsils ya obis ringi Michael al adal ringi ma dala angara akmedre ruldar tel blura rablulat unusual ngodlen kida olom das iglesia lo se iglesia uktima dimensora karo sobregara urir omat ndi tego ko iglesia lengo narun la adringi el sobrar adar el alsils yor ngesera rat el momrura bud la family tir maga tulungal kertir makliblilir mablurir mablulat mga unusual adleng atara ko tulmok tegeringa ol ngesera mrura bud rabluar rana North Korea ma South Korea mendi imol ad lider iglesia mlamo o medengling el mladel el mredra North Korea mengkal mredra Korea el alsils emlas mlomut adlonglir mengod unusual ade tegi del alada bomo de Salvador wase ngaringa simbung ringi Washington DC Washington Times ngaria dai ngaringi New York ngaria simbung ringi Korea matai ngaringi madre dice madre que tocó el blue ad molmuta Rusia kahle do gere ngir maka umte tel lad ngarbela ela se do me se galure el tiagi del UFC tiagi da amun
En coratele tele la urele la Miguel Masinal na misois bra blura Pacific. Ti ancora ko incidenza ma lubetiga to mesetial mondara blul ade misois bra gal blura Pacific le tamang lamun sisi lo urio te agi de la del el mera gal insra Pacific ang ramon dimla gal waisi. Waisi. Dia ela un pal manna mom sisi el mele elang ngara atar obisra te agi de la ngara Fiji. Direk mlasna mo sois maniu kinima el abela atara ma mlari obis rinda kamdaling kele korei ploil gegi da ngara ratelo obis kama melang namran ma school mo amlo mede le langari aku pes la adana mel el mo ngara rategi de obis bela tokubetsel tamlamura masyar ngaringia isel lebo direk el mrula el masyar tulmu ra omanget le masyar aklo bel tukang kelel betul temle tulmu rasio bair o mengen el mosbe lu ule ngul sis baudo de mokra la din lam oit meng abela ora nga tiam la te tengar bela na mokbe lu irak imlaring is program tira school la family values ngro ad mosis akra amlisi ra ongal katora klitareng ra ongal maabil edirel na lung sera skura rolela logo rasager o edirel ngaringa betokul program naringil el milar adar belau mura conference ngariam nora dois maguk nora awai Australia masiaval mamdigel betokul adar belamlo mura senators el alsis mar senators betokul ad meng tilkibel player ga program ringi digel program ringi UPF dia togora iglesia ringi mal dirmur tra togora bud ya tara mal sisi el program retira blulat sel of ilo el mo mokli bla togol el couples el mogaubu etam edan mo il el tara lurur tringi el tleta la osigra adal garus blu el mobil mogaubu el dia galgaudangi dit mastat el ma ultrim tmogad kalu sababiel mol mogasos mol eruli mkbedel wayatela kamar katolik sel kot bob ile dial giriul mol listat magam iwayu giriu el mo o musu beratetra il mol mongem amale etringira madala iglesia etira waise tiaglel gora o giu e tirgale mlamura internet mo kasi sigra internet mo kaubu lengari igel kombali nga internet lo sigra adal sal ngarger mardil ngarger o makpu urtirma ela exactly ela to spera internet au endim nagla internet ndi ela tanamo speril murtilar for example ngaringia angal tilo bada ngaria ada ngara tel al adal ngara huri ping el alsils namo etisel el ngal gata me graduate transport se ngora mder tianga doctor virus kun adu lo se school se to dringin girim black per takarate se ta requirement anyway ngal ga gularing il meuror emergo ndir ngara huri ping ngo aku black graduate black belt takarate mo so kal mel ko un seuran ngal ge mai kal mo o momdura ta martial art anyway akmul akul gergi ako sa ko piilan dia o sen dia pok piilan dik mo piil makmo argebi adra Brazil temla kanek teringi betul kalau sababiere mla share video mai ka rogo emro makosem ela kom karang mas ngira mo kasoes ya ada du tir ol sakr mamro sen wangrate telab il rau era ki bom piil ekibom da kami iwa makbuke aktim lo beso keringil wa se kau kamlam iwa lo pengkelasala wasendiak le tial school tial dai ngara huriping amugul la sal martil apol kasisi dimna amdonik mohal re gotela ba mer belau engagir me urior belau amdonik mohal morgdi tela mer belau ubo mosiga o ndinga ko mesingel su kumer bela abigeti kam kitak sertin mol lima rommel lakringi soal mol tombli ab ille mo defender gile martial art black belt anyway interesting el tole la kam de Salvador que tara mal el ungil dala iglesia protestante el osisel de bora iglesia de momlu el Sunday
Edi merul di mal di ol sobra klangar ragau. Raurir omad. Di ala tegi da ulum guk ngod el ol sobra klangar ragau el alsils. Emrul mungla klangar ragau. Legu ay sergau tirgel ako mesegel study ra tegi da ladang mam. En 96% tirgel mo kaubu. Lo yakta ti ay gidel motmag medara ira tal time telal at. 96% ringi amal mol mangaringin menul alsils. Ay tika kakrosul at. Tirgel al adat tiya gidel albel kibra meeting raklugu. Apat to korti tika longor ati albe kamam. Aplo bi ilwaisi. Idir ka kalma tamala bi ilin mirela. Misel bodo mesela ka kamam katolike. Salvador kamle katolik di kuksam itamama kandi mama meringra ke mama selwa iglesia to ase mulmutra kodal abi to asparte katamo kopi mengwai segi di ira katolik la belau akpal na moto kortiram lama amat tamala abi ili meng engra ul ndi ang pesel kata namro el tela lamal teatro stalat dimla dimo tirakra gimot sergau idiga mom grewa a contratan rilam na rupak emrogo oiti ab ile morata dol tirakra ngum meng sia ul meng akbol ngaga malungil katolik sel gibor tegal meeting es Salvador Milio Krablulat ngagam na morap to ni ita ka cross lidamo ara sel debo ngaringa arbiso para katolik ngaringa iman ara muslims ngaringa padre ara idea mar budista mendia ka imol lidl dia kar adri le tirgam ru rabud ra igal lidl wasam ka garos madala lid indi kita di maral mo osisir basyo ginel moni abud ra dolong le tel blulat ulang unusual ada lengkai gidel el reverend muna akpadang betul ada mereka lagi lepsengi kaya mereka busam regel dinggar se alto en melsul da igel em blotak lo así de cristiano ram regel especially en protestant regel wa al gagros el badala protestant tembo o senganga armur tratogora diablo ng medial murungil ko Jesus so en ul kulep sengil to ultra apia to tax en lo blotak lo así me apin mo mesul lo así diak lamra diak protestant government amerikano ulam togorngil nga ol si seberngira United Nations emrungil melip apes el government amerikano marwa Russia amlo after ngin diak di ela ko madingel was nga auriu segi de president Bush lo mitringim tasel tara amra White House amerikano ma Gorbachev ra Russia ma ra nga amla ngwa a president tra North Korea ma president South Korea al motmak ma avec leaders ngam le kra ablul adal ma leaders ablul ada amla mo finally temsal was nga ay kal toilo ru mal torabu nga lega musubringi lektirel le lektirel bil attack ra bibra advela sendia nga brurngil kong sobol dimbra sel nga raikil conference ti kare ke bibra toilo loy waisera albertia ara mamle ng okra madal presidenta amis tola da amis ti nakala ngaringi latun tril gingal liga baksel akmal mo lakyus sa taul bangke ka magimal kuram nom kita ki motsra gi mga do lewal sigangara mayong non-stop el dia lo mesano di mga do ara mkasel segi sel dalil wase ngosoble nga oy de la tora korea man el mo english el mo olek ngakadireg nga kami invite ra padre Rascal me ya do okrobitara que padre makoramal rolto sa padre ara dia gidim lo ngul yak bluten men na morureu nga padre mauri la kude wal mori kawram ilis de wase dia kay to ko ko igal aba mangral sel do podore se be la time el namada amun ila ko na take over o indi sele tilob del ay setele mayon katsure sente olgo se por temela merngela abil olgo ko mrael mobdulu mo bedul tel mrela states tega left turn telat steps engel o mitring gegi olgo mobim matya
Ala di mo tirgil dirhabol biil. Kami amol di o katabiil yang ramta la stage. Geru bakal amlom asanuk mutir kang ram dia kam giser. El mogor o sigrat pa rile kami ati mataktel magis. Dia kay kita bebir ay lomrul el mogor di halo ko ay sa kara experience ka yung na meeting ra Washington DC. Engkang bishop ra Zambia. Archbishop ngkot bishop Zambia nel wodan rubak. Ay gimna roommate sel bong 3/4 kaul ngiringa roommate kaul. So sibay kal conference ng mo ako ra tora kay say ngaram hindi ka sa mgukti kaul ka ba takay hotel. Gagi mo engaria toktang redira koreal ki redil. Ang kaung redil. Segi that somehow tumle connected tir Mauriur segi de tamlobiil. Enga bishop. Mapati ka na excommunicate ringi. Arati ata mlodra la mondara iglesia katolik magmesikal elolusa. Ay kam tingilul mang amere amol ngura Zambian mura. Apati ka nang ringi gil basura ko el kura kalbus ngaral apartment may kan digiren mo ringi tigil ko na mo dra. Tingilul osmri seleng manuklol scandal igil mong hindi ako mesikam nang lo tulubi temlo o bi mlo de akal bola de la ila no de akal lo mol mringi se tara ko tlol tol di lubara al silti akid el bel ndi kam segi de Salvador mong da ko dingel waseka mo mlo tigel ada ka basngay se moral wasali al refund el $100 adra apalawi ba sengirel mora kabelmente berak mo ulit tiro segi mo donate mora kabelmente mendi segi de mergong kita angartial ngaringat to kubets el okyakal elo bangedre lang nga dia mal adam dengan lileng dikme del waklunge nga ampanne tirgel maklol adel kembe ada sel time lol mesra micro camera 1969 amadengel wasentar tirgel adel ilngia angilua ngulu timber bela basket el mongwa colt emnom sisi mama nga timra ruke di tulsuruim illa bada karte kita madal mutuwa di nomor rasa madak maknudo okra au era edel bunga pon mereka game back in MCC tira mutum nom sisi mamra at 2 points anyway nganga 78 sep sil time sebe kau kumle senior Palau High School 1969 aku le invite ngil mel kuk telgi ngaringi aklam dengan ngira to ora rolela safety madere to ora rolela environment ma abgi kyong el bulu emro ka di petengele Salvador en la amrael o mesa geigi de mlasia singringi to blal ngalo olter ngara kung nabila ko mil ngara atida kasing hatoba mabtogol igel blalues igel gikyong le makita bela madre igel tokora rola safety ra apply mablum ngaringi aklam ngaringi leng na urol waisera mate kat time emro ndi kidarata bela ablo olses kuma ada mo mga rase kat malu di stat ma waya rajo to singkenta le sei kita mo ule ko mara ngi malu se lo reng smalu bendia kale to sen kangaria lo denge en skulel da al ngrang ngomrele la ul mo ko kal to ko mergit mo se lo reng sengi malu bendia bakti ko di mo akti lur ka lo sak mo meliti ka telki kam ko di skidel wase ak mengel wase tial Joseph last name ka a show mleu e balarong ya ko I see kadim kau kumna school rekere e mouro rekel el alta me kamara aka lela school ka 1961 yak ne nara elementary nga ore transfer mera ko elementary tengaria PCC e mero mara intermediate
after 63 ki graduate ra elementary mora intermediate seyam le last el programa musulda intermediate so la graduate pala high school mol maskuleg maknora Michigan mora Suomi College ngara Upper Peninsula ra close mora Lake Superior. Misada sapol mereka kembra 69 Oi. Memua golter lomter bela ekamlora. Akmal dimler bela mergo seguido lomrole el mora school direk el man nom saure ngagam nara grant ra olvira golulao Yosua Kosiba amno ulia grant el un skagra palau olvira golulao sel time olvira golulao. Eso la yo kora Hawaii kam student coordinator scholarship students trust territory government maka kulger nga kola siya ko kamore kini beto ko ngal kara my credential no Mr. Hawaii mora si kula si nga ontera sel klasal kilo el mora skura mrigele ngara grant mgelil siya chegel $200 el ara la books ma fees maigel lomot mklela boda register school material baby rangal gara ablul up ma abolabe ma saibal maruk kau mese sel time nga 19 years old de ngara rangal skura micro sia usil time makla skala sibe ngai se mang se amal ngil suka makdong sera bok meregal ngara school ya klilut el mervelao sera mervelak no sensera pala high school lewarra momregar eurag mergo mora Washington Eastern Washington State mergo sel time el aplas kalasibek malno meod magungan gia school aurore se tiada kasi el kira mriger mal mring la drongo maknor Hawaii seguida por Hawaii seguida ngar Hawaii molmutra 204 retire akne kolorora real estate Orolo mentrira tergel guk developer lo moktora condominium ma shopping center ma housing ma kora ila sel subleger tialuro planera ne resident manager la hotel condominium ngara Waikiki tianga dori 5 story 359 rooms ma 7 penthouse ngara rooftop ma aigel amniri saigero klumiolela aquel lurora condominium ma dire swimming pool ma furo aigel agora atora recreation emlengra urerem nga kamne resident manager ra hotel gando makire lurur tragando el slow season agi ngara alis long term sel guk winter season agi ngara aigel daily rates lo renta a room el mora tourist Edo si el time es el require mam el manager el mora que rogul training el mom dangla aurora el mok Michael ula atora environment matora o mot maklela aurora agi mora training ra arwa electrical ma plumbing ma structural ma Aigel tora maintenance rogul ingirem madingeng lira adal uror tial uror lesen ngara kaskelela Waikiki kautal melko nga mo se ngara dronglela Lower Street ma ngara dronglela Lower Street ma ngara Teltara Street ngara bakra Aloha Drive etianga adimle address el 2211 Alawai elang Aloha Lani 2211 Alawai Etia condominium hotel. Direk el mringre ara adre bela ol meo se gaugum nagara mutia luror makwa se akora di milula uble o sikrole le moror. Es el time mal marina do sigoro dangar haware mlem hita pabilinget. Waisi. Godo martergi de oror. E klaguk nongol talat mdia kutte magulurol starter security guard. El molmo Arorut tragon bali mulu asay kawan biakal suamul mo manager maknetribal mi ala rim temlesen na kal mora real estate school el mom super tialo se magarabo the resident manager mga kanyelo aba pinegara CRM certified resident manager ma ARM accredited resident manager ela mga iken dia kasi lowrol akan domino mangmaringel dia kata mora school of trira arang arbabal ad mar malum sa randir ma lawyers egida mol teror tir ma mlasagal walk out di kulut tangal lo sa halek malmi magadi mo ay sa igel let's say gel delivery ra kukrole la wa tora
umutmok ra safety ma environment el asay kid el bom sisbra asay kid luror en alia igel luror el gerem el musub el gerem makletal building maginora training ra Honolulu Fire Department el mom ngel tora safety ra fire alarm system ni rogui Sukum Bonia assessment, agi magara activate ra team ra condominium hotel, el musa amal help el evacuate ra other top ra a building in a safe manner. Maigi rogul trentingila alula al operator ra building la tora emergency, ngar engula siring county agi re del mom dingi. Dia kala bayot. Re a building awai se ingire mal madingi ureli ra other rogul matora safety. ما كيدريك النورا UH النوم سوبرا نايت كلاس المسوب المويبا يجي أول element ترى building trade plumbing electrical structural ما mechanical most of them الانتربريتر تيال blueprint الواسي المير engineers ما هذا الممرور تيال بين إن سيم لوجيت بايبا ما ذنيل واسي تيان نراو ريلت تيال بايبا نار أوف نارجير مالبونيا يجي repair المير private الكونتراكتوري إن ذاك مولجي سرا هذا اللورور أوبيس الوسيا كم سبدا كرتيان جريم المهم ذنجي ممرين قال ذنجي الوسيا كم لا هواي مقتيت وسيا هوا ترى قط المرين للأول لا رولي لا مطمق لا لوجلا كلا environment ما دري قلت ورا سيفتي لا الوا هوتيلين سيا أول من ترى تابل البلورا هذا الجيرا توريستا سيا كده سيفتي لوجل كتمو بكل سانديل نعيا workshop ما training يا president راكم بالي Mama ndiaw din nga kay ma'am rogul manager sa igal kmer ngara okdil madanil condominium a shopping center amora igel training to enhance the analysis mo si igel guk pesen na du sa amal mo madinge ugol taw magidir nura elevator training Westinghouse elevator training el mo madinge la sa igal elevator ngara urelel ma safety ngi mar adal stakara alsel panic civil mad mangari ratata migire mo mo la segang magara function ngi magara molto tirgala madire kal mo mes la se clean igel track mesel peter toga pas ngi ngari aba ver ma au lot mangara ngari aige ndindiagi morut ra elevator gora repair mangara aige really ra contractor legal basically in case of emergency agi ngari lumgodon la se return key slot ngara all ma security ga malum manager de tunya gi se tunya gerro gul elevator adi me meten el meralapi el mirar fireman material push responder tiatela elevator ngil elan 3 elevators ngi ma igang armor tergagarusa ombrolel indingari sir ko kilya gera staff ma direk elevator ngari erul bedengel ngari freight ma passenger igel freight alola loltaka furniture ma gerro guluro igel passenger adir murte direk el viaga dil shay ngarinya agakumes el beber auror ma direk el stelgera fire ma hombre ma elevator ma direk mora clase raigal chemicals osha esel mospe igel gagarus el chemical el tin ra building mal ubin kel tora environment ingire mo medinge game ke direk ngara clase raigal tora osha safety o ingire ngaria safety officer ngara sel taluror up to 15 people ngaria certified el geltiria CPR ma direk safety officer ngar acetial mega la report o mesagel kat magil report regel la magida di remotra la misel dangar ay bring la doror to ka gem e direk mura training na swimming pool o sim kara analyze tiaral mara pool e mom la chlorine magero kul chemicals e balance ra chemistry ra diakal biot igire mo medengel wasal sukuma ada mura swimming pool hart attack mal ubeng no magara handler ngi wai si atara gire mo medengel atiagi al sum o chlorine am loraral ya ada mo modube mora mesa toktan etakmula sin chemical sera pula amle gosra amadam lombril mal ubeng aria damage lera bedengem internal damage ngra esel gotelo ruringe ata loera ma ngegi der other victima ma sigia ati allo se kadmo gra suti al building ma ula como certified pool operators magamura training el mom ngelo se gal chemical sen mola blum al aceltia ma balance ra chemistry
Ya pula 3 times radel checking as morning, ma afternoon, ma mid afternoon. Ya mo madingel. Ringel. Kahal ko records. Man letelarra el marti aquí del ron telngra el motmok lemrula kay mo aisela. 75 el mera 204. Lek. Seguida me levrele el 29 years. 29 years el nga seguido lo batik tan aso. El direct el centro que del Morascura real estate el rigel dia el tiarmo mlara certificate agora manages ma. Como el suba el es el grupo es el teletire la como me digan lo hace gallida es el ordinance la Syrian County. Ya que dan la Syria. Mai gallida es el teletele la lula aurora mo como me digan. Bela seguir sendo de aquí del candol mulo ngrarngi. Komla la city en county Honolulu alo komla la state government. Hay que hay que role hay que la safety role la ngaria mostly ngara Syrian County ngara sela metropolitan area la city ngara heart of city sela Honolulu. Ya state di waigel license maigel guk pebira jurisdiction ratogora ngara el gel moklon ngara di mostly ngara la Syrian County. Yerman kademe doger ngale seblenga mgetetal ngarbela mo telure rabai braran el ablura Michigan seblura Flint ra 2014 ra Augusto mo September etemiltika aled ngarabai bertit melata olbir se akabna natbia 87 million el mori place abai seguido blura state of Michigan le ngaria contamination ay gelba takmum la AIDS ma le ulang moria tamot tikap to el coliform el bacteria egidam dangli tel eqpb bil all announcer mera public como lo saran excelblo a Michigan am stat mel saran mel ngoni seguido el coliform bacteria el sela Vibraran melatum la appropriate 87 million and more replace igel vibe. Ngukwang ushim raigal vibraran mele ngari igel olgong internal coating raigal bible direct gire de lospe. Ngara ushim raigal kuram la morngi. Ela seral stata surang lomla igel vibraran. Ngaria al adra mrigel ngaria ASTM American Society for Testing Materials. Ma NSF, National Sanitation Foundation, Mangalia FM, Factory Mutual. Ay gayida igel gombalil al-adel ngaria scientist, ma researcher, ma atirgel professional adel udlia al-ad, emrogo momrula al-ula gayida el material meter cell specification así. Ya application ring el baeb, agirel mortiagid. Diag el bora baebra a los peniraral, memul mora baebrada. Reng aspega mulwaisi men sebed lo tutakla gombali malu lo tutakla qabelment el mrura urol ya lo tira claspek digel bible el musa sural aigel aqua blue le blue kol vibe aige amita yegid el tri adra mrigel lo tabdi shegid el bible mosebed dos perinira haral mangwal belgulo asendiaga a defect ma diaga problem regegid el vibe ya aigel vibe diaga el weld Those pair rubber connectors, in other words, I give it a sleeve. Those pair sleeve will connect. Yaga involve ma any whatsoever chemicals and hazardous mura aran. Unless in the top of the source. Unless in top of the source. Ya tara ada pergi kringir elanga what ya give. A source aral murmurtra al selsia va diagal affectra aral. Vai sel ngarang rulobla seguida yel mo ogor o mesrinelo se ngara urora o mot maklelaral. I understand was IPN Ameribela more EQPV e oro lo bentristrigel ngasi. Di akmlor sel no kuktim lengal mosel lo mesa se ngara o mot maklelaral. Dimnakal ala or ngakal mal mosois pel logera question. Mendiak pergi kertiaral. Abai di pergi keringir elang asai gi del source aral melo asai. Akan vision aral ma treatment.
ngaramong sira titi time. Abai bersiapa menani atril rectangular tang. Tirgal adlu abai bersiapa ruang irungal bong. Adimla kalau ba PhD. Edimla ka mondara aran merasila blue. Reta Twitter aram el base ra valium ra klungal aran, maklungal a dos ra chlorine mo achel, e transferring il mora tara tang, e releasing il mera community. Membalansa a chlorination ra achel aran. En vital sistema tia dia kudang lelo asing wang sistem ri. Te di releasing il mera tang ke mergo emgrure rengania UV light lo asing germicidal lamp. Lobal lomgoda baikinga airborne bacterial sum atia rum sem lo artia ma se ratreto obetiang endia la affecta employer go sem lo artia ma lu vege central organization wa hospital o se rateta imul ave tirgel adan al celsius in mosmer ma ige da amneri kwal mor al celai el controla airborne bacteria ya el dispenser lo traran la wastoang legal di independent angaria ige da lateral cell e reglo filter maige bailo tiago kil do swe regel ngara mrigel ari kwar el postra notisra outsider cell mesil wasi temle chensra filter ngara rakut ngara mrigel digi da dirga kal dirga quest rak namrael ngaka namrael el mega assessment ma investigation ngara betogol black bong e mal mo mihita nuren rikwara la kalau ku kau laser omer bela ngaringia oriol blomoru malube ngaria teletan di lim ku tim lekau girel tial toy ngaga mil okla pra bebra time akmaral mo mesay gagidel gora hazardous waste ma atgora safety lim lekau lim expense na matemeg maral akmala video malasiasi edregal mil ok ring adam nom de señal adam maral arial sira ver teblastobranga wal mutra housing ay gal bla lorul maktirek mo investigate nga kasi gal akmara skura ay home inspection makmengel wasing ngara umot maktila dom ob avla ngara foundation al mel mutra roof o agula baba bilnge ko may rogul subele ko sel gusaw la to ko dia bok yang lak sel threshold dia gudangali akmal linga sel abak sel ay get silu ba kusubel engara al sel se masa dia bok yang lak sel olen kemal oklen bukulase buktia kangar elemertia ko mem garatia kalem gora maral guk malmala isel tial luror malu be kamral ngaria umwes tilai ko talakrar shegi kau ngara hal abela wa isel sel sukuma ngara ika ndu maadas ngang tang emertia ngara mokteker ngi kakale guk ngang raro al umel klausa le ngara elak mlora bila komi tilal len filtila man no menghitar ngogren akpong ay galgo mil mo siya mix waste radio ma TV ma AC ma ay gerogul electronic components nga siya adi mo cell crusher di mo cell compactor ita crush makpurin kele oro cell wasi karam dia ka PPE gawe mrutial lor masya gangaral toy makasi personal protection equipment gilem lo mask regal microwave oven ang area radiation ceramic partringi el shell lo top da radiation el melurra akal el mora alcia ese hazados y hay que tal vez es medul sel ngarabla ko mil melub taigi marada mir kasi ako kumakrasya makasya ak melub ta sinchu no excuse na ya ige agu ay sir kami sel blila ko mi ngara Hawaii ngara kaniuhe ang area detector ang ari ay gero gul components sa radio mga nga giriul move e dia kamula bol mosi aula ko mi sel labong ang area igel was tiamura biodegradable metiamura ya Hawaii dia kalolaiga vital bla ko mirgida we have no choice mga kanlo open ra imora akan presora icebox emlo dangar yang aktil mentov da CFC CFC
Aigal icebox ako misra day tenirin kantina CFC rin 1980 man 80 tiram ni outface aigal CFC carbon fluorocarbon chlorofluorocarbons el tiagi del claro umudang liring polutra lakes ma adire que el bol aigal factory ambrigala oltof aigal smoke eso lang en turn to acid rain mes elemento mala a forest may kikilo mo doon acid rain. Acid rain. Eso la que cloa sulfur oxide ni ma nitrogen. Mes elemento borale que ndi madangi que malega licenza conditioning. Ma foresta di mo mi talle la gargare ma. Temble face out ra CFC ra 1980 y 1990 e tira rulia la lo tablisel el HFC 132A. Es el dobara air conditioner el charza air conditioner ramlay e se abre el minimize el seguida damage en mura environment el hacer obon tira el top de leat en top del gora steam tial oil gara chela compresor ba ko gore mitekla icebox mit longo bim mlupsara ya ike se be the remove igel by using a vacuum pump tigel other AC other icebox ya que se me rusa igual que remove bringu la era tan que se lo pombrura era kan ra vasio malu icebox el mutel injectini digel na momgul basang fuyan oi na momgul lagi man dia se ver al tirga adra equipe bit man au diwa igale film ra igale x-ray rangramo oi si terdio la bel moit oi again ani chemical se sel omngai lo angin sebemel drain igel silver rudangi oi ega amri da igel ga grosel ega nats ela yege film x-ray ngaria silver in between regel film yege ngaria kombali ngara Pennsylvania golekta igal x-ray film mo bergo process engusel silver engul merulin mobulion igal moklol kora black ultra ramin company ramrigel kan berula do del ngara Kentucky ba direct ultra morarwa a gumbal tir ospia silver aguay ser que me aigele kagidre radio tele circuit board aiga ngaria seven elemental ngara al chelsea ngaria ha 4% el gold ma lead ma palladium ma silver ma zinc ma aluminum aige asiabala amle export aigel morasina resina mlom tigring lo ase the only way to collect more rather than dig ground ang maigel me process emergo separate aigel rogui e ospel lo meo baklalo envi asina mlakmura siabal stop senda ga klol mosinare te digalo deñol basai gangur ang la stop masiabar ela con material lo asai ga magra etanga 4 years ago bela serada ser por hablar con mi morula igal kam mo aislo se ngaragam la mesra hablar mi ngaragam la mesra blur bela atora klagdal ma omrul momesen kora ku ndialungir igel ku pes igel klimat ngir gara arola kai kidel akmal ngaria mal distal gora sel gora kora o mesringe malat kring lo asi ulugum en Moriñala metirigel wangagi del computer era lo val morsel vela comi esto mubitita circuit por se dice el que sin amorsi emergo a vela me quiste el día o mara igal claro hoy alengram kumulo ese kamo oteo se el ngra ulmen manamo cloa vector vela que mi agagi del ale del breeder se amtar absul mai gagi del bekpengela elements lang siya contribute el mora amahit el yolt kitul da se bil mora da le se problem ra misigan gagi del led el mora ge river el reservoir retti al dum me contaminate gagi del babra mai si lendireg el la aids metial magal golt el weather retti amle ko sai la gagi dem kwa gagi el bab ya igel leda ultima msisiara de equipibil lomtoni aleda alboram gegrenal que tomlita nervous system estomalia brain estomala alwaliver ma igel vital organs la lungs o dio asbestos
Aiga gilel namornya alla luasi. Aiga rogul component mora dam site. Kadamo makarar tial iteklalo. Regi tadi umangarang ulmolok yang dirse. Dia ka avel stopper ka akmosel talbuil dang oklang ma gel recorda ai visira arave me moita komi. E mal mom hita no gre. Asyasil kila magulab mal beto. Oh, yung area bebing nilal meska makwas ang kalo legra seven ligi lamo off. Dire kal mong masel morsel crater sel ngaria ako. Ya microwave oven a lolab me moita sel del gulra bebira la la karakar ma komi. Mong mal mom hita no gre sel magnetron sel ngara sel microwave oven magnetron. Ang ani sige del gulgor ngiro radiation emit radiation radiant energy el malura gal ego ay sir kumi ay gal al microwave open on ringi hindi kam albang ringi kumura sai de mergo on ringi el bebilang lika sel molding el molecular sim en top the radiation el durura pringi me digo feel ringi ko malo reng arad le tia katengi karongosi lenga kata di bangri on ringi mara kumura sai de mergo metira a temel was en telaklo el timbe ko swing il budulak po ya dire que tu gudra mai gure oben nga kala kuspe mai gure ben segi del gudang la akintil tergelo pacer hard pacer adia kasi il mokmedra mai gure oben ren freeze tiat pacer lek ale tilagi da bes freeze up pacer asum ko hard patient ngani sel pacer ngargaw hindi kasi mal mokmedra igal microwave oven e oneringi malu ba ko mokmedra igal maklol atena wow radar my dewa cell phone el magnetic field cell EMF electromagnetic field seguida se bel di orgadi tial mo di se resede o batteri aknam lgolo sa igal microwave oven el mola mura as aknilu takmedra ngara 178 el magnetron ay ngania si jakal ngara sel Asijaka betul ngara beli kemau spe asijaka mus. Ya kelil sememo mau sabe bin dolab el gora seba energy gitu tengi. Mal mom hita no grek ne open ringi sola mora internet el uktim lo mala vibra information masih tila iki del ceramic crystal al sum ka crush ringi edo or same cell dust a airborne en mura iskem lendra lang sergao malum mura bloodstream mergao mura lang se mura bloodstream egol ada mosmel yak mugal di wakasino ma sei a dangerous el prospect lo hacia egal component ang area makita ngara se legida diol kaya ngara blanco hindi gabere blanco mi kira mal betuka cancer deder kira ada belan kun number 3 lu la ko mai se igora dira ka ada sirabek mo kita kita sakl mo kerdi mosmera kasino ma el akmal di mo ay ser kumira talto ko ya kira kal nara training ra akasin agagi dele asbestos mangaria book ser nga kamagil information ul kulabel basic training Emusubel was tial asbestos lo mura Canada. Era World War II era Amerika am los pering insulation ma adrek los pering ega incombustible material. Dia kal madul. Yang ara mo egal bilasel mor babel daw agele ma flering malu egang wang ari isi watak sel belelul lo me egal joy. Egora mol mo bipri tas asbestos. Mangarnya dolong lel ice pack segal insulation. Matal gele elilonium tile angari asbestos ini mal slim mal gegre 1 to maybe 500,000 la ma ceiling illegal acoustic ceiling sempak porn mai gagi del ordinary ceiling illegal modub reptabul momel bele babingen gal waigal ceiling illegal official Laro break shoes ramlay amna mospe ceramic carbon fiber o el break shoes maigele ngaraktel aigale rira amlay ngari break ni aigale ngarak na bisa arogwa di ngari asbestos
Hindi mal tanamo malubod bringa osyam lamo tabria mandate lo say high material involved asbestos must be safe below cell level. Oy. Safe rela. Hindi ayel lara 60s ma 50s. Hindi ayel mutal bla ngaul lulungas spray lagi ngari leather ayel spray. Ma asbestos it's all over. Ela ko ay si Michael mne warehouse nga mala legal tablol lara ngaramong ngara ngamla sel supply Agel adwel gora amne maklo na miringil agi asbestos adum double air matil ale mne mutal tangibu misel ne ispaxel la government agel adwel agi asbestos agel agi blem remove agi mar hawa el agoloro se agi del partra workshop Agim low remove Sen Island industrial area. Ma gilil PPE ko mami, ay girogo mask ma goggles ma girogo ospera APR. APR kaya air supply regulator Mga liya ho sa ngil mil mertial. Elong boteli ngi oror say 1 hour. Yakal over 1 hour, share limit, time limit. Emro tuk merbes. Malubang ASR, air supply respirator, guk generator ang arse makadaptol ang. Ila tukura 1980s. Igira ngaram U20 Oo, may say. Ela gigida require seldongot mo kaya gigida cloud. Egu ay sir kami ay kaya kalbora kong pisteba. Yung lara 24 container yung Lora Miguel Mora Arizona Musel Graveyard sila nga niya magityong hazardous material ma-waste Muselio yung nga 300 feet mo at ang store lagi yung Miguel Adiakal ala orgo ma-asbestos al moitra alinfield to taklawa rada EPL al sin seguida diagra la selma telmal gonia se ara di la mol ga ngara ko mi gila gumesa igale tegal contractor mural blaisel volmerega igel vestelgi brastyle igale final tile igal mededu deu akpo maktore tamal me lampra atora makmalo mes kalgu gerga telal bui telal se sel nga samkot ngarbela merbelau e bom mes te abla gomi Michael time problem spend lo mes ay kaikit e momolut Michael mo wais ng atela se lo se ngal mot magen telal se un bui lang tel nga ka ol moraige sel kwesa igel goramo yakal sa swagak marael lon marael motik em atela ragal murut igel to mal 11 years 11 years el gura lomvik may gagi del gora atugura safety ra nga ka sel gumes atugura safety ra ma environmental belaw diagal la al mukabira gagi en mumhitar mo ma tiregal mo kusibaro wasigid nga mo ba sel tugura se the builder nation ya environment top priority sergid ya dibek mora backyard Hindi kal tap priority gitu. Mau makitar mo. Oh, kau sel mungkin merbela 11 years ago. Dia katal bumuror kapalment pa. Ya kauluror hospital. Oh. Dia kontraktor hospital. Milker. Emle facility and equipment manager. Dia involved in maintenance. Emle telara. Se 204 ra 204 August yak no start el melmutra na 208 mangare awara bago gadi kal mila sa gidil tora o ay ken hospital ro lela hospital mal nekit mokla relereng maria adra brigel nartiang el direct mal le adra usya they breaken gaya olo nga sir mamra tora gidil first responding ay gidil tora exercise amanim sisi hospital Sandra Mayano mtrigen ministers amanim sisi ratukura environment matukura safety bay akmal miso hospital si ulgo maigal bekel ministria abayo mesit chaltretara rural nemring la kimongoy tangi din ngara nice mal nemring la Sandra Mayano mal dimla kal Pedro wadi ngaran mong maplakomi esel incinerator hospital
Amales Michael hazardous waste ra sa hospital. Syringes Michael soiled materials aigal wa ras mangaran ngara mamde. Esola sel incinerator at 2 stages. Durur sel el makit amikikyong emergo ngara al sel se ngari sel dioxin carbon sel poison gas el ra kagrus el klala mutmage producing Sel dioxin en el mutel durur se. Okay. Mesel momeser bebul sel incinerator and the heat wave was it. Dia ka atel. Diga at. Okay. Digo mesengil. Madedu del morba. Ela sen namodiak al hazardous. Ngoror ela. Ako sen namodiak al hazardous. Namodiak. Sel bol mere bol magolgol te operen ni ufrimu baigel asis ngario. German. Kida namodiak at temed Mauricio se temed ngagire el mutel mele. Oya gumesrigi oy kam langwa asimra taram maklul. Togol guk alwang ringir bela rola safety ma rola umut maklala. Raiga klalo el dos. Ai sei. Ka kita kalmre de tel blai lo se como el mutel mele te amanto lo masao. Ai sei mal veto. Embrgo kal agire ma ulbira rula ul mo. Usio tar gal mom go ko tike longra environment mai ganga. Ati mal de swemling ak padage rangka ada sel belu oi. Sel traba se oi guk namo tigal adang euro del bar del adel del todo da gembre oi diga ang euro lel velau atari mai sel bune oi gair to que morte a veis el original was cambiar other sel me oi ngara ko mugul que tian con la mora original teru oi tamam ka salo mal da e gal to lo lugar tigal gatial do kurtiak mal masar ngulen ngam de kra hawai beto rag mai gang de soal mu wa bi masar ngoi gal information tial truga ko mesen das el mai rogui gang hermano de malo buku Kora ilo kora Hawaii ko ko gidel lo mi vai sai kal el bilak lo ko le ko dire ko sel mo na adra basket mo kadi masang le basket mo ko dra mo bo ba ina sa la se dia kam seguida kamal masaul sepe merkong nga kita karwa kalau se como mutel mem que música tal time el direcel ko de me mo malar adra wa QPV mar adra safety fahim tigi de rogul mele o mes te amal cloud to tlel en mal tak ngai kan especially ke mo mutai kal cell phone ay tol cell ko per mla mo muta ko mi mes de tol di reader say mar wa icebox ma a stop mo kamal masaul ma kal adal dul reng seringia a severio joseph nga adra blur ngau ng lekela a show no erbalau joseph em narasa tilo da pala high school 69 Aquí el segora saibal mergoe ngaringa imurat tol aktivo gergalo se sel term lu rensel gemul sel was burn sel mara fast break oi mesel akure seringi agi multimal regil mo de kutelo se tiang rapul gul ele tigal other belar se lo sekola kan seba sado indriga gisal di fast break ra di statra first minute mol mutra dir murtra bodra offense ma defense se lo baptu mal o se guk defense tiga dir murtra ma ultimo kan fus mam mam ne gramo sisile ki manem sisile tigal bigama dingara a 6 feet mor baba gi terung below 6 feet aba rugam tongakla di tiga nga slow ade kang se ultimo sisile mam mendingka ngatra malme ngima ka grispil mangkele Erasto augurio tiga tiga malme ulo sokol sebedel wasenguk imorat ko ilul desil morbela nuk ne contribute seguida to raklol elanga kita namor hawa subit yang mermang now retire o mesring la era la mading amo desil mo ata contribution ko kirtel to safety geren mo ajim le tirgel bu gerela mal medulo sogorela gerela basket tirgel mal dulo sogor madalo ese tiki da time el goram amre halle dipok ko terditel trauldas ma ta tol dilub El Salvador mrengselen la diamo dangli maklol tol dilub sera sandera pluram lego nari ondi bra pluram lego ra katengel el public hearing el reclam larangi mas speaker makabnor ma ador olbira amal ke ul dimokra ruba el malaul de suira adra blul kirela atgora abluram lego kirela oya del constitutional day mara malgoma
Memorial Day lol dagarangi siam le ulela menglari om saudal morsegi de morgo ongeru lom saudal sil manno klo atogol girel atogora ali sama ut mramel ko le mga sen no mondar adam le ko nek me ngar o gail adam lar sei ya me kriola ara climber adar olbi la magal metam le ko ase ngaram dia gali sen morar adam le ko emne ko molto badalis mo ada Korea mar ada China ma national government mar adra blilio mar adang ayang yol to da utin mo adang igual klur emel muter al sil sem la mo kodem e warragal ngari state government am le ke dia ka emulis mo adam le ko seguida man ne klur mondail imnaringil ke tengel ngaringay gel to el kor opting to goy el norar climar me dram le ko lo se tianga dia kal kirel waisi mang manno blatak lo ase ngaringia utem le del lartel tela square meter en la tuvo del mortal program ra 2015 mer elang edri abolor dinga gi del gabernor am na wa utum meso bengi kut maklim na mok el mo todo molis endi dir ka todo mol tautrngi me la seguida por tautrngi lam seguida para da mulgo gaulo ke lo ase ngaram ko mol to dalis mo adang hotel bulu e dejan me adam lo mangmano klon monday magaya aknaringi mo direk mano ngari opting to il dilo del tilo ngaria di imol metet el masul ke lo ase ay kal utum lo clear del miu ngaram dia mol to del moral adam len unusual a ke samal ke ngaringi sel 1 million square meter el utum ra blura mal gol ngaram dal capital ok mo mo or sel da capital mo mesingi en me ngwa bitable a police morara rampak tel mora bertak selo moal murte mom tengo serio mo medra hospital ma ngria tama ngarse el miliwek me tan million na mora adasina edir gal hara or selo ngerul 150,000 ma ar climber adal do tim na mestrir el melmu extension mol mutra a endre el albui la sum de gal hara or sel 150,000 en matsel elis etiamo mo del el time elis o sisiul utum el mora akombalira mlego akotem no akombalia siabal mora akombalira sina el almud on edem akombalia sina seguida taraba mal cloa o atol girele se digo dirada mlego orengo se ulum by matsei e by to dalis mora damlego em la time girem to madi imol letak to ya sea ay galen da tira state angaring yang lir lo top da igel utmel ngia available mal ubeng mo la asmrel moralisra ar adrablu el moral adrablu ngaralla isigi da kal mrura ti kadil el malgo Michael State ro ko de mukrodor alin wasi ngil megra alistra available land for lease to the resident of a state malmulo ese. Mai se agumese sel geisera agoro state legislature temela eosurudim el mespiger engul el tutakra planning mission mage SPLA. Agumese sel decision accord magel brief tirgel an ralla tiradi bui gram digel mleloye mal technical issue arirur tenge diesel faidu siri diurira GSPLA adimlag el questioning al selagragri lengiri lo mesra beneficiarit tial utum el goten moral adrablu ura gal sioba el private gombali el mlamo dia ol gorodor orior mutmel usulmon ekmo morgdi tiang yamam tel murala etirawet ehde rulli aise ela to spe ege de technical erulenil in favor agombali e diagal obsesel faidu siri diurira age SPL el girel el bangra adra oriora kot ese sengaria teme atele adra la mlagir mo apil ngilen ngari adlul mgdong ngagal soal considera mo apil mangla sebela apil bod adresa gel issue le talam le tatsenin dim lem liliuta argument tira yegi del points dia mal tilagida mal club to tlelen mal gireda seldo nguyura rexir o lutela ut mal blagtaklo segal ut ma da se abalo ulba ko se ten mai ulba forcing mai
el moklal tim ne government seltai me sabol mitu tram digel aikal utan mo itu mam digel digel atobdang drulia la ra 70s lo ilu da aikal mara ablu indi dia government trigit mung nora alend authority belau alend authority belau mo tub aikal alend authority state eng mansang lo lagi blu el morar at clock clear abuai clara ne clock clear nga gidila giril mo mdengel wasa uspelte al ut magir koten giril morar at ela tara isul ku nguda durar adra amal geo aktir amal korte temela sector elam temo o moria campaign namo gilo meslo se motor da ut mara amal geo lo era homestead program el morar ada tastal ada amal geo al ada amal geo o klalo ay kal ut dia lisa ut morar adra o klalo di ngaringa rolel dakse di mal mistri rogui ngaringa homestead program na ngaringa belaul malungil mang esar apto ka homestead na to mo kloklinara ma bebi rablur belau kediru le alla alwase imra ke kut maklia ngewang imra kut maklia 75% asun kut makli eng mo kloklem mo morang lege marang lege akmalo mo o aisra sado kilia studies akan gesar Al-Sugumun motob that a 2,000 square meter mo imol ang esar el alsil. Sige del time. El rogul ang esar el anga ma next 100 years. Hindi akal bolungwa a 5% ra utum esar. El al sige del time rakangi ya utum esar rogul motmagal iket kloklia tastal ad mga government malospe government arael ma yel ngari omoal a 15%. Ya 85% a utum rabuay. Esa 16 square mile. Amalego ka kegari. Mergo angara 12 square mile. E direk maklo ut moto da ut amalego ngo 2000 mistri narat. Amalego trigel ngari al sils malmut dar terrak. Indi kal ibel ngo rogu klumela ma amalego ma aral ma capital ma rogu motmak. Indi kal ibel bolo del pasentra ut amalego. Ara ti ay kamaklo belum mengelang ngerau ulm ara ada kom require kami ada lent authority require ada belum melalis motor dalis semua business mar ada motor belum motor rosa kal utum ada bolongil besul mo yak lokle la ngem developer ngi mo ngiran ngelegel mar ngelegel mo ngitel belum edinga man masanu tel geisa agoro state Maldim nakal bon mention set lungel audo de los servicios gombali el mesois para government orok ngrang moduli ngrang mo make change ra life for other oryo maldim nakal bon cycle issue emergo tial proposed to lor growth del bla la almo et punda se bem la retroactive banana Lemle giri lo spare set faidu siri diuri tial ke SPLA il giri uphold the til il giri la mo accountable en matamal se contra ditirga di elitise kadi mo mesa nga malare la kadi mo liwek nga malare la dia ka waklo nga la space digital sem da la fisheries open en iro gua di il ses mulmut se nga ispax sa asbe mo se usokrada e auresta diak mengmeral akmal diga gudngal ni sele nga kamlo mesen gele Caroline Beardel pesala la o ending ngule mesen ngi iklas neptogol issue ending pola sei dirga bo ready load mal full time lensual help for other bailout ela ho mese seguida announcement sel swimming lesson in Moria next week akum da segelel behind the seguid mo kamne so mo segengik mo seguid len mal swalo no ser other bailout aptoka agora lo mesel ngesel sebel mergidam help our youth o endi ela tegida imrato ko Salvador le gamne adro olbil kum ngel wasea atial lend authority belao malend authority gal state iga multi temporary organization igal ut magirel mura igal government ma ut mura government national git amora lenden survey Michael Miguel Moria department regal state Moria utun mong selbolo tabdalla utum lis malum homestead whatever land use ngara es el government amol trogo krilo o ya ngera olbir selbulu len klokliar at egirel nga at minimum engarngia public hearing
akmalon ngi tekmer ada belum mergo begis igmi kildel belum ngari asen kyor gmir la ngari ay mili ma angaram lungui ma ang malgo kal maklo atmel mergo begis mo ikalen enough is enough lum ay merakal do gurit ngi ada kada mo maklo at na mature kamalgo sen kyor ay mili ga ol ngalel oral mongami el ang oragiru mladi cler el mormurt el mora et large sitra blura imligra senkura November 12 mladi cler al silsum malo lingitra armasila imlig marnagala imlig bolsviril mo olot kiel senkurni el angim ngimetangam la di cler mo di tanga gidi agudangilil mladi cler el al silsel gele lucio Obagarbaw o kita taram na declare murte imrugo tiagi da information na ice black ngaray milig lo siya amor murte mo governor gagida da may obak mangale brownie simer brownie simer atrata pot que terra olbi ten nombre kadam danglilo siya obak ten nombre ka rurt lucio rurtel lom togrim gagida le mongami o temlete del mos ya me amom sisi me lan sukum agablementra senkura milig lang adimo one on one brownie ma obak me la selge misterira organization la politics te albelu asal guk mo change sel bol terul ada o siang mal mo ring mo da sas legal mal sebel di le ngabitang atiudi emergo tu formula besel ela direct el bolo tenga abuelo o sea ramlunga direct el moria senkurni la raga do mesringi en tirgagi del lirurt el morte nombre ga ditil terungamo turin salo sen gagi del gobernador elang gengra sen clel belang ilola o ilola francés mangsaw que quedaron al muter mormurt ma Wilson ongos e gora interesting len seluk tebora malgeo en direct do sisiul ko certain nombre am al muter ewara kana bemo al muter mormurt el genaro plo el gobernador elang ma along tele masih marmur te sel political line el gamal gol kungirel ngani apari el kaiga invisible party already ngani regal do atora brigela political faction emro sel no mesringi interesting asado ele aigar del blue atirgel do sette del ngal milad o el ngramlungoy mamalgeo como oreor ma milig oreor o ay milig di talo odrira oreor gel got que gresuror tipo asa para adam o en día senators ko bong al gobernador en de un roer mama legislator oreor invite mama el mong mga do mama un roer mama con giriul mo rula ga pero algo bote clo o el anna mo sagar adal maklul adal wa ise ngir mangal mortirgal adal bil ngir adal siga adal wa senators ko bong so gora o jizak tirger rugil so izbra to gora balati dia interesting en kal milada al auriura uape dinga o buku orang ngila o ade di melgora mogol le ngose ngang ku ne ara klung el aptil mte al disira klawan ban boklo bulu atilo indiga igel mokol bulu moklo atamil o el será lo priden milio bai gagidi hermoso dia seguida mal interesting al ice maungil ngal sa lidera o ngalel nge ngaringi sel dial urbau nge ko mesringi pal msisi nge mo msisi alastan no itu telingirut mo gobernador akmal no itu se el aiga gil to goil to south lo sual mai ka to tra news aiga gida gida sel bol gupol kangestera bluad mai ka to gida das gidar adar vela mondar gidra to tedra senkyo kader muta senkyo mal di klau ad mak to kora ad mak klau ngai maram le mal dile me gulingi to semia kla senkyo tiap esel timer ade mak sima mi mok government ra to kora sugan gid mak le belar gid mak klau ad gid le dol bol mertiag tial blu amodi al blu le kedi murti gel to kora adrir mar marau mai gang militrar ade da dol ultra abul dasu marmadu margani askulir ay gal sebel kut makliti al blul morba nagat tilibel mod al de swegerang irman
Alsuna adago siya adame mormurt senkyo asum gumrangi. Ngirem lumran ngel adam الممت إرغاو ناسي من قريم المليل ترى أدام الممراني دا مو ترى أدام هو وقت ما لوني ترى بومسين كيورا أدميو ديك أقوم مسرغاو إن ترى مال بتوقع أدام الأغاري وسنجم نكتير من سنكيو نقول تنجلا سبيكر توسي بسرعة واسي كاترا دم أخر بيبور أولقال بس اللي قام ديك سبيكر أدم مكسي أولقال لمو أديمير أقول كمالي ديك وايس ديك أشوف ما أدام مولت المدو MCC غاريا كلام تغيري ما قام قلتي دي يقول سال سقوم تيرول هذا المو الأدام ما أدخل الأدام الدوسي سي الأترى كذا باي ميلتي أدخل الأدام إنديا ميلتي أدام ما تنتو ديوسي سي أدخل نكوسي بويل أدخل الأدام البون لسبيل ومويل الأدام البون إنكو كومسكا أورور ما تأتي ما يكان مغمود غرين اللي ملوب تركا يكان مو ألين سيل الدودو ترجل أوبيغرا بلورنغ ألونغ الإيمونغا أو ذا الأرمور تا إيمونغا ذا مكبرة أميبونغ مسنكيورنغال ليجناجي أو ذا كوكبوك سنكيورنغال أبوغوم منغونغ روباغال أبينغمونغ سنكيورنغال ذا لنغال ماس كالملوغيرنغ ميكنا سنكيورنغال أو ذا ماك سنكيورا Saya otil wasit tiri kalau ada malu beradal adrigi, mak medrigi, mau makiter tiga di wilayah timur aku terlihat. Kalau orang neksir dengan yang secure lamra, ablur ngeur. Dan kalau bola ka umtogernge. Oh, malungin karuno. Dia marah, dia pelabur sangeur apa keliru ramang. Giru sense da constitution ngeur, el musik sires. Mangmungan yak tele la wil kabernor mula urele tial forie sahmal matuye sahmal mal yak sebe merulia bache tergaul plan el kire ali ngaria kabernor ngaul ngara kri angol dire di meru rak rak mengaria tol ke sangaul dire mal el kabernor ngaria guk lira ila oh min dal kire de seb kanu de ngaria alla ngire de lo lua adul mulmong misate ele mengureur mengkiri mau amen denire lan gagi de lungil bi gabernor kami gaya ul men sibil amen da constitution kami oh di hal das peding karo bak la jak lo ngel wasi sel barts lo mot akra amadorm oh amadorm tarisa algon o de gua merga tara litor ngaura susul wasi mlamu nguk mlama adorma yol tamlangulo sisingim elanguk meral guk mlamortel met emeral betul arela tramal ke ngaul lesel se sum tong te se trulang en model se la bilas mot wal umbida gel badleng tiang adart el fit atengel yaklematela 365 feet sel momes aigal lingba sira ngartia ayedolong la 100 feet magmora madala gorto mesra 300 feet el melmut tiang aklam ngetel ma atengel 100 feet maklo klal me la sebrar me pam got mengdo dura ka norengani ol deswet kida tel mi sadra mongilt me de lo ragal do muy taudo del marni endim le talong do egrdi me samer rogui mam bom karira ka benor em karira de sera ero ku pomo meta ya horror ya horror segida ka benor horror adi kida sel melmutre al sils indirga omsu bra national government mangidil adal mursel basio wase masya sing sel talamal al mol mel mera al orsel kotano dirga ka record ringi bai wa video ma science mai kalo otil waseng palu ngara le bola talamal le se ya se sel pan mela gukplal tobdra 3 days ago guknatom litel gukma ka mendirek dirka ndia ka ulen se sangari ra igal bekel blum telamani torni ya ada ngawro wais dirka ka imol adal mursem to spend le se omo mosu bringing aterun te del ad spend the whole day stadira en mela huiru memro kom la recording trikibul bring el toy kirel mrul ndia sel di medel waise didom daso sing di bong la bekel toy kirel mgatmo dia kami terur ba kasel belum komlak mutigin mela sukumak kalau erbalar ngawren gire mor porta white ya kadra safety kita me gire del momere ko del bung ram la memong ko la otra clica al lado
Madalwa ese ko mano masaul lo reng satiang e te ai kita sel time lo semu desual Michael Cook ngari ul desu modar sel mera el almo next week ra Friday en karuba ka ko amle masangara sula patengela asado en kaiden malmutel me mo vengedem elada malolengit el wasel sebedel mo otoba da igel ngia do mesen ul dasul gel te albuade do sao de bodo tengei e bodo ngotmok mo rulite albuade mo msisi el blura el sela Pacific mal masao